Tini Agostalin Legitam Shalmari Cha Shalo Hasni Kurung Zagabo Titi ADC Manmani Shal Palaijakma Haikeno 47 Ambasha Block Tipramotha Bodoni Bukhak Tibo Titi ADC Manmani Shal Palaijakha Ambashani Mashurai Para Community Hall Nogo 7 star bisingo puilao Mizoram Meghalaya Assam o tinta state se autonomous district council rijak Mizoram onek fight ke kalal denga netritwe Mizoram স্বাধীন dibagai thuirika aboni pore borong ne aro tinta ADC rijakha kaisa Mara district kaisa nini Changma district amhai khaye tinta rijakha okay total 9টা apro Tripura kuno ADC ne hoiduk groi chung Bharat স্বাধীন 1947 Bharat স্বাধীনতা পরে chung chini Maharani Kanchan Prabha Devi chini Jawaharlal Nehru songbai kaisa chukti khaye India o merger khaye hapka hapmani pore ang jodi bul sai dangke 1951 son nisimi oro election ongtong কিন্তু apro chini Maharani Kanchan Prabha Devi bo kaisa council গঠন খাইছে ব্রক ও ত্রিপুরানো চালক দংমানি ওকে আপনি পরে গোবাং মাচুং নুখা 30 বছর লাগাতর কংগ্রেস শাসন খাইকা চিনি হা ত্রিপুরাও তাবু বো গোবাং মাকিরি মাহাব দংগ চেরাই রংনি বিসিংও তাই ওর সিনিয়র লিডার গোবাং মানরক দংগো কংগ্রেস শাসন খাইপুরো গোবাং মাচিনি ত্রিপুরা সারক থা চগৈ থা পর থি মানে ও ইস্তিহার বা হিস্টোরি তাবু দংগ চিনি খাও abo simi buya sini tabuk dumbur elektro abo je project tongmani je current snamnani bagai apuro sini broro sudu bro yaro sudu riang ya kebang majati aro chung bosbas khai tongmani hydroelectric project hinai kongres amolo no sini brok no without compensation kuno সাহায্য সারা অর্থী সাহায্য সারা ইচ্ছা মতে মায়ুং বাই ফরেস্ট বাই লুকলাইयै বিভিন্ন জায়গা চুক খারনানি বাধ্য ওংখা আপনি বাক্সা চিনি ব্রো মিজোরাম থাঙ্কা বাক্সা আসাম থাঙ্কা আমাই খাইনো ব্রো তাবুক তাইসা ত্রিপুরা তাবুক শরণার্থী হলে বুমুং ফারজাকা অনেক দিন বছর ধরে 25 বছর ধরে আপনি কিন্তু সান অফ দ্য সয়েল ও ত্রিপুরানি হানি বসারো আপনি যুগ সাতক জাকা আপনি পরে চিন্তাধারা খাইকা চিনি নেতারো আমার বাকি চুম্বরণ মুত্য মা খালাই নাই শ্যামচরণ ত্রিপুরা নগেন্দ্র জমাতিয়া রাও কুমার রিয়াং হরিনাথ দেব বর্মা পুইলা এডিসি মানপুর সিএম হরিনাথ দেব বর্মান অঙ্গ আপনি সাথে দङ চিনি বিজয় কুমার রাঙ্খল তাবু বক্ত থাং আপনি লগে গোবাং নেতারক দङ যেমন দীপচন্দ্র রাঙ্খল বরক ও আন্দোলন ইনভলভ খাইজাক ব্রক মাংসি কিন্তু আপনারা চুং মুত্য মানার নাই তাপক তাই চিনি তংথগৈ ইংলা ও ব্রকনি যে পরিশ্রম আপনাকে চুং গ্রিপ মাখাইনাই তিনি এডিসি আচাইমানি ফাউন্ডেশন নি দে বিসিং তৈ কক দমনো তাবু ও এডিসি মানানি পুরো যে ব্রক চিরি খকমানি ত্রিপুরাতে এডিসি গঠন করতে হবে হিনৈ 1967 সন পুইলা কাইচাকা প্রব ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি হিনৈ ব্রক কাইসা কমিটি খাকা আপro tabu বর্তমান ex MLA তথা যিনি স্টেট নি প্রেসিডেন্ট ব্রঙ্গনাং বিজয় কুমার রাঙ্খল নো অর্গানাইজিং সেক্রেটারি রিজাগো আন্দোলন খাইতে 17 বছর 1967 সন নিসিমি 1984 সন অবধি নরক হিসাব খাইলাই দি 17 বছর আন্দোলন খাইনানি বাইক দং খাব্র আপro তামনখা আপro কেবেং লাইখা গোবাং রাজনৈতিক বদল র চুংনো কেবেং খা তামসাপুর কুকুর খাইনারক বসাও নরক ন এডিসি গঠন খাইনানি রিগলা থুইরি নাই গজা খাইনারক বসাও ও ত্রিপুরাও কোন সময় এডিসি গঠন খাইনানি রিয়া দরকার নাকে চিনি থুইরি নাই যত পাল অনলাই আবো বিসিমো তাই বচিনি ত্রিপুরা সবাই ত্রিপুরা বেঙ্গাই লাইখা আরে ত্রিপুরা সার নরক মুদি সিতাংনানি রিংয়া এডিসি মানে ভাই চালক নাই আরে ত্রিপুরা সার নরক বেরমান সিস্নামনানি রিংয়া এডিসি যদি no man kanke noro bhai kai chalok nai hinai gobang ma kebeng mung chini bisingo phaika biaba brongni sat thar mumbai
borok ni dorjo ni shokti bai borok andolon khaite muya chanai chakui chanai ho gine chirikte guna che kana che apro gari bukuri gura bukuri yakung bai himai 25 kilometer 30 kilometer bising basang habai chini borok no thumsa tubai jokhon abu bocini logi kathang tongko je pabitro bhakti jomatia brirok matlangai Indira Gandhi ni aro Delhi uthangai kapkha are ma'am chini o hatri pro emon chung majority tong mari tini minority kha chung no ADC judi ria thangkai chung komore thangnai chini o ti prasaro aundagai ma'am chung no khairok jadi hinai ngokal muktui khiklai mani bisingtei yam chini netaro andolon khai mani bisingtei pal khaiei thangsa tongai dabi khlai mani bisingtei 1984 totkalin Pradhan Mantri Indira Gandhi jungno edi sirinani bai tong katakuk tai kuno manthai krei chini manthai segai nanane nangnai jung nogo achugui tong hangke chini manthai bebak komor nai takuk tai awu bu jungno bengai tongko are Maharaja ni ekot boro interlocutor cikon sa party ti pramota tamu khaiman nai kini jungno tabu bengai tongko kintu jung abono kini o ADC manmani sal ni bisingtei jung ketal wan subai beskamo His Highness Maharaj no tai bolo giriwoi chini o manthai chini o ekot chini thangsukna ni lama abo jung Maharaj no logiriwoi beskamo agok nanang nai takuk tai tau bo sai tong hobla Delhi to kosi to chini ekot ro grinani same age ni system no tabu ni tongnai जे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास निम्नाय ओ त्रिपुरानी बीजेपी रो तिनी चिनी एकोट चिनी मानथाय चिनी सुक्ताय आबोरिनानि ताबु बगसिया तापकताय बगसो आबो जों मा बुजिनाय जोंनो चिकन सा पार्टी हिनो बेंगायो महाराज मुकुटहीन महाराज हिनजाखा बेंगाय जाखा बिया आंदोलन चयावै तिनी जरातै आंदोलन थ्लाय दङ तापकताय बगसो आंबगाय तिनी रौनो सानानि मुचुङो मुइतो नारनानि मुचुङो जों जुदि एडीसी माइ खांखाय चिनी रक्षा कवच अदन खामु जों हिसाब खायनाय नायदि त्रिपुरा ओ मैप नायनाय दि 3 भागे 2 भाग एडीसी फियाबा चिनी पावर चिनी एम्पावर चिनी अब ताबु फादो गरय तामानि गरय आन बगायनो जों तिनी डिमान्ड खायो जोंनो रेटार त्रिपुरान मारि नाय होननाय ताबुखै ताबु थाइ दंले ब्रो रेटार त्रिपुरान कोबे कोकोनो होबेना साइ दं थुंब्रनि लामा ब्रो दिल्ली इच्छा दंखांके बेबागनो इम्पसिबल नो पसिबल नंनाय ताबुखै ताबु नाय दि एडीसी ओ जतो किसु जों मामानि बिसिंतिनो तिनी विभिन्न दप्तर तै तिनी एडीसी एलाकाओ जुनाल हইতে সাব जुनाल हইতে जे दप्तर चुंगनरिमानि आबो पाइनो ताबु बाक्सा एआरडीडी चाकरी मांका बाक्सा कोऑपरेटिव चाकरी मांका बाक्सा फिशरीज डिपार्टमेंट चाकरी मांका बाक्सा आईसीएटी मांका बाक्सा इंडस्ट्री मांका बाक्सा निने पीडब्ल्यूडी मांका माहाय जुदि प्र आंदोलन खायगांताय ओ डिपार्टमेंट रोगो चाकरी तिनी खलाइदे मांका मो आबो बचु माबान सुखथाय तिनी एडीसी तंगमानि बगायनो आरो चाकरी खायै ना एसटी नॉन एसटी बाक्सा बाक्सा चाकरी खायै बसा बुति रंनो केव इंजिनियर्स नामखा केव डॉक्टर्स नामखा केव शिक्षितस नामखा माहाय खायै तिनी जे प्रयाग नगेन्द्र जमातिया सामाचरण त्रिपुरानि ओ कलम तुई तिनी तिनी एडीसी ओ ताबु फनो मारि तंगो लामा कुरुंकरां इ छोलिंग मेटेने खायजा गया बीस रिजा गया स्कूल नो तंगाम के केवा करय अंगनाडी स्कूल रो मुसुक नक से हामो सामनु एलेका रो आं नुगुइ नायका अंगनाडी स्कूल रो ताबु मुसुक वाल नक स्लाइस ताइबो ओदम अब ताम तंग कातक ताइबो कुसो जुदी बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका जुदी मै तो हंकाय एडीसी उतान बगे रांगिया अब चुप प्रश्न मा खाइनाय तिनी प्रक्सावो अरे एडीसी ते बाक्का रास्ता सब है जबे बंधुगण हिनी सामाने विप्लव कुमार दे ताउ फुटुस तो ताबु बुको निनी तुइनी क्राइसिस नकबार किसा फाके कारेन्ट फाइया चिनी बसाबुति रो इंजिनियर डॉक्टर कुय परिन मुचुंगो परिमाया कारण तांग बागै रां एडीसी जे एरिया तोर माने असो रां चुंगो स्टेट गवर्नमेंट रिया आन बगै चैलेंजिंग चुंग माथांनाय ताकुक ताइ बुकुसो आन बगै महाराज सावो नरक थांसा तंगदि थांसा नता सबायदि थांसा सबाय कमाने नो चिनी ती प्रसार कोमरी थांनाय ताकुक ताइ बुकुसो आन बगै नो आगे
गोबांमा राजनीतिक बदल चुंनो बेंगाइखा महाराज आमलो राजा आमलो कुस तखलाय क्लांगलिया महाराज नि आमलो तिप्रासानि बगे क्लाय क्लायनि कारणे जों तिप्रासारो कुलुक काहिनै तिप्रासारो कक्सारियाव तापुकनाय बुस्थु आबुं जुंलुखा जिनि लास्ट पाइथा लास्ट क्राउन किं जे वीर विक्रम माने वीर विक्रम बाहादुर जुदि प जिनि बगै लैंड रिजर्वेशन नरै खांके जों दिनै एडिसि दे मांखामो आबो जों मुइतो माना रोंनाय आबोनि आगेबो गोबांमा जिनि जे महाराज लास्ट नि महाराज वीर विक्रम किशोर मानिक बाहादुर देबबर्मन ब कलेज ताबो ब बुंनो दङ एयरपोर्ट दङ हिंदू रंनि बगै निने टेम्पल दङ ख्रिस्टियान रंनि बगै चार्च दङ निने जारा मुस्लिम रंनि बगै मस्जिद सनामका किंतु जिनि महाराज तो पॉलिटिकल दलिया जे लास्ट जिनि महाराज वीर विक्रम किशोर मानिक देबबर्मन हाइफनो ब जत त्रिपुरा तंनाय रंनि बगै वानसुगैनो सामुं गाहाम खाय कलां माने ओ मारि ताबो बुतंग तापुकताय बुकसो आन बगै जों दिनै ओ 41तम जिनि एडिसि फाउंडेशन मामानि नि बिसिंदै जों जिनि ओ एलेका आम्बासावबो जों जिनि इतिहास जिनि हिस्टोरिकल जिनि हेरिटेज आबो जों मुइतो नारगै तंना नांनाय तापुकताय बुकसो 67 इंराजिओ টিউজেস হিয়ে গঠন খেপনে পরেও মুভমেন্ট খেদে খেদে 17 বছর মুভমেন্ট খেয়ে जों 1984 इंराजिओ যখন তৎকালীন প্রাইম মিনিস্টার ইন্দিরা গান্ধী আফুও টিটিএডিসি নাঙো নাঙিও বাংলা আরনে হানি ভূমিপুত্র রক দাবি খেতো হে ডিক্লারে 1985 ইমপ্লিমেন্ট খেও আরো মুভমেন্ট থানাय जिनि फाइटार रक जिन जातिनि सामुं दांनाय राव कर्मचारी खेमदे जातिनि सामुं दांनाय हिये चाकरी खेदे खेदेयो चाकरी न याकारे थांनाय राव चाकरी याकारे जाति न तै खवानाय हिये जातिनि सामुं दांनाय थांनाय राव अनेक जन थैहा निनि जों सिमदे सामाचरण त्रिपुरा नगेंद्र जमातिया रवींद्र देबबर्मा द्रौपमा रियां आखेत्रे बीके सारसौ रक्त ताओ फचिन लगे तंखौ समेन टीटीएडीसी सिख शिडुल हिये घोषणा खेरिबायनाय ब्रेरनिं सिंह प्रखे ख्रौनैसे जातिनि फाइटार दिनै नगेंद्र सारसौ खे ख्रौनैसे जातिनि फाइटार दिल्लीनि जंतर मंतर आबदे याखे जेता पार्लियामेंट से वो था निमा लामा उंया आबदे याखे लाई थांबा yang निमा लामा वो से ब्रो अब वो ब्रोई खुब दो लारों लगे थांगे साइसन लगे वो थांगे मूवमेंट है अब जंतर मंतर नि लामा वो सुसोगे तो पुनो इंदिरा गांधी लाई थांबा यानी कारण नक मा साइमी है जिन हिस्टोरियो वो जिन एडिसी सिक्स शिड्यूल हिया आदाय खेते बोले पोनो ये चुन सिमोदे आरो नंसिया चुन ब्रो ने मूवमेंट बाइनो एडिसी गवर्नमेंट যখন ফর্ম खे विभिन्न डिपार्टमेंट नि जेता सेवक खे माने जरा बायहाचो केबिटी मास्टर থেকে শুরু করে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট যেটা এডিসি বাই বহন खे মো ডিপার্টমেন্ট আবরও ভ তা ও চিনি ট্রাইবাল নন ট্রাইবাল এসটি নন এসটি রফ আরও ফ্যাসিলিটি মাই দङ আবং বানচু ব এডিসি দে পালমলে শুধু চিনি ট্রাইবালিয়া नन ट्राइबल फो बनो पालन खेने दरकार से मामिंखे आबरो तो एडिसी एलाका हिए फो सुदूर एसटी रसिए फैसिलिटी बा चाकरी बायाले खिना जो तो जाति से आरो अंशग्रहण खेये पार्टिसिपेट खेये गवर्नमेंट एमप्लॉयी तमन कारण